Hi guys, let's unboxing this one and then mag hinutaog. Ambot. So okay guys, nakaka-istorya to guys, pero let's unboxing this. Sophia the first so guys, and then maghimot ag kitchen so di kayo sa abak ang ero. So okay guys, palong na natong light. Hi guys, let's unboxing. Kung mahuman ng video guys, i-update lang tamo guys, or hala mahuman na bang kitchen, wait. So hi guys, ug mahuman ang video guys, so kay update jud tamo. Okay, so for the first to siya ka page, oh my god. And then di kita magtanga-tanga di kay nakatawat ko tong onde exchange gift mig inani di kabalo ko din na dito siya silupin dali. Wait. Ito na guys, open na natin yung phone natin. Joke. O di pa na siya silupin. iPhone ko pala. Joke. Next naman ito. So okay guys. Tapos di ba clear na guys. Oh my god, pwede na siya yung monocon o DIY pero niya na. Let's go. Okay. I-update lang tamo guys. Ugumanan ako na yung mga butang sticker. Update guys. Ito na siya guys. Okay guys, bye.